आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या टप्प्या खातीर उमेदवारी अर्ज सादर करपाची मुदत आज सोंपता। ह्या टप्प्यान आउटर मणिपूर लोकसभा मतदारसंघाच्या उरिल्ल्या भागाबरोबरच 12 राज्यांतल्या आनी केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 88 लोकसभा जाग्यांचेर वेंचणूक जातली। आउटर मणिपूर मतदारसंघाच्या एका भागांत पयल्या टप्प्यान मतदान जातलें। केरळाच्या 20, कर्नाटकाच्या 14, राजस्थानाच्या 13, उत्तर प्रदेश आनी महाराष्ट्राच्या दरेकी 8, मध्य प्रदेशांतल्या 7, आसाम आनी बिहाराच्या दरेकी 5, अस्तंत बंगाल आनी छत्तीसगडाच्या दरेकी 3 जाग्यांचेर आनी मणिपूर, त्रिपुरा आनी जम्मू काश्मीरान दरेकी एका मतदारसंघात ह्या टप्प्यान मतदान जातलें। ह्या टप्प्या खातीर 26 एप्रिलाक मतदान जातलें। जम्मू काश्मीर सोडल्यार सगळ्या राज्यांनी आनी संघ प्रदेशांनी उमेदवारी अर्जांची छाननी 5 एप्रिलाक जातली। जम्मू काश्मीरात 6 एप्रिलाक अर्जांची छाननी जातली। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर धुल्ल प्रदूषण वा येरादारीची कोयंडी जावची न्हय म्हूण घेवपा विशींच्या उपाय येवजणी विशींचो कृती अहवाल सरकार 12 एप्रिलाक खंडपीठाक सादर करतले अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली। मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश सोनक आनी वाल्मिकी मेनेझीस हांणी सोमारा सांजे पणजी शारांत स्मार्ट सिटी खाला सुरू आशिल्ल्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत काल खंडपीठान जनहीत याचिकेचेर सुनावणी जाली। फुडली सुनावणी 16 एप्रिलाक जातली। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून शारांत प्रदूषण जायत आशिल्ल्याचो दावो करीत कांय नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केल्या। 2 स्वतंत्र याचिकांचेर सुनावणी सुरू आसा। हे याचिके संबंदान न्यायाधीशांनी सोमारा स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केली। स्मार्ट सिटीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस हांणी न्यायाधीशांक कामाची म्हायती दिली। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जे रस्ते बंद आसा ते रस्ते पावण्यान 31 मे मेरेन उक्ते जातले अशें मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस हांणी सांगलां। सांतिनेजच्या स्टर्लिंग अपार्टमेंट ते काकुलो मॉल जंक्शन हांचो PWDच्या कार्यालया मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर पुरायेन बंद उरतलो। हे काम पुराय जावपाक 2 म्हयने लागतले अशी माहिती आतां इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेड अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस हांणी दिल्या। ते प्रमाण सध्या हो रस्तो बंद करून खणपाचें काम सुरू जालां। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेन येरादारीची कोयंडी जाता, धुल्ल प्रदूषण जाता असो दावो करीत 2 जनहीत याचिका खंडपीठांत दाखल जाल्या। उपाय येवजण्यो करपाची मागणी याचिकेन केल्या। वेंचणूक आयोगान सगळ्या राज्यांच्या आनी केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक आनी पुलीस महासंचालकांक बेकायदेशीर सोरो, रोख रक्कम, अंमली पदार्थ, शस्त्रां आनी फुकट वस्तूंची हालचाल आडावपा खातीर आंतरराज्य आनी आंतरराष्ट्रीय शिमेचेर कडक नजर दवरपाचे निर्देश दिल्यात। शांततापूर्ण आनी प्रलोभन मुक्त सार्वत्रिक वेंचणुको सुनिश्चित करपाचे निर्देश आयोगान दिल्या। कायदो आनी सुवेवस्थेचे परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर काल नवी दिल्लींत आयोगान सगळ्या राज्यां आनी संघ प्रदेशां बरोबर बसका घेतली। अधिकारी तशेंच शिमेची राखण करपी केंद्रीय एजन्सी हांचे मदीं समन्वय आनी सहकार्या खातीर सगळ्या भागधारकांक एकठांय हाडप हो ह्या बसकेचो हेत आशिल्ल्याचें आयोगान निवेदनांत म्हळां। हे बसकेची अध्यक्षता मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी केली। गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या गिरायक सुरक्षितताय समितीन अन्न सुरक्षितताय ह्या विशयाचेर खानोळेच्या सरकारी महाविद्यालयान मार्गदर्शन कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा येवजण विभागाच्या जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडली। अन्न आनी वखदां प्रशासनाची अधिकारी साफिया खान हांणी विद्यार्थ्यांक उपेगी मार्गदर्शन केलें। जंक फूड खावचे परस सगळ्यांनी पोषक आहाराचेर लक्ष केंद्रीत करचें, नितळसाणे कडेन बारीकसाणेन लक्ष दिवप म्हत्वाचें अशें साफिया खान हांणी सांगलें। केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांच्या अध्यक्षतेखाला उनाळ्यान कालोरा संबंधीत दुयेंसाच्या वेवस्थापनाच्या तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर काल बसका जाली। क्षेत्रीय स्तराचेर अचूक डेटाचो अभाव अधोरेखित करतना परिस्थितीचें वास्तववादी मूल्यांकन करपा खातीर डॉ मांडविया हांणी उश्णतेच्या लाटे विशींची इत्यंभूत माहिती तशेंच कालोराक लागून जाल्ल्या मृत्यूच्या नोंदी सयत क्षेत्रीय पातळीवेलो डेटा सामायिक करपा खातीर राज्यां कडल्यान प्राप्त माहिती सयत केंद्रीय डेटाबेस तयार करपाचें म्हत्व नमूद केलें। राज्यांनी भारतीय हवामान खात्या वरवीं शिटकावणी मेळ्ळ्या उपरांत वेळार कृती करपाच्या म्हत्वाचेरूय तांणी भर दिलो। प्रतिबंधात्मक उपायां विशीं लोकां मदीं वेळार प्रगत आनी व्यापक जागृताय जाल्यार कालोराच्या ल्हारांचो खर परिणाम उणो करपाक व्हड आदार मेळटलो अशें तांणी नदरेक हाडलें। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।